अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर सैयद शौकत अली बुखारी। लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे माह जनवरी 2023 में बुर्ज असद यानी ल्यू की फल्कियाती पोजीशन क्या होगी। इल्म नजूम और इल्म फल्कियात की रोशनी में इस पोजीशन के बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात की ज़िंदगी पर क्या असरात रूनुमा हो सकते हैं और इस माह इनको किन किन मामलात ज़िंदगी में एहतियात की ज़रूरत होगी, जानते हैं तफसील के साथ इस वीडियो में। तफसील में जाने से पहले मेरी नई आने वाले ख़वातीन और हज़रात से गुजारिश है कि हमारे चैनल लाइफ एंड एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि अपने स्टार से मुताल्लिक जो भी आपकी वीडियोस हुआ करें उसको मुकम्मल देखा करें ताकि आपको अपने स्टार के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके। बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए माह जनवरी 2023 एक उम्मीद अफ़ज़ा महीना साबित होगा। जनवरी में आपको अच्छे और मुश्किल दिनों दोनों सूरत हाल पेश आ सकते हैं। इस महीने आपको अपने ताल्लुकात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। इस महीने आपको अपनी मोहब्बत के ताल्लुकात को मज़बूत बनाने की ज़रूरत होगी। ये भी इम्कान है किसी वजह से आपका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए। याद रखें, किस्मत रोज़ रोज़ मेहरबान नहीं होती। महीने का दूसरा निस्फ़ आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी में अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। इस सूरत हाल को अपनी दानिशमंदी से हल करने की कोशिश करें। इस महीने आपको पेशेवराना मामलात में फ़ैसले करने में अक्लमंदी से काम लेना होगा। अपने अफसरान या मालकान से अच्छे रवाबित की ज़रूरत होगी। अपने पेशेवराना मामलात ज़िंदगी में सेहत और लगन से काम करने की ज़रूरत होगी। इस महीने आपको अपनी सेहत के हवाले से आराम की ज़रूरत होगी जो आपकी सेहत की बेहतरी के लिए मददगार होगी। अपने ख़ानदान के अफराद के लिए वक्त निकालें, इससे आपका घरेलू माहौल खुशगवार होगा। कैरियर के हवाले से ये महीना एक औसत दर्जे का महीना साबित होगा क्योंकि इस महीने सय्यारा ज़ुहल और सय्यारा शम्स आपके छठे घर पर असर अंदाज होंगे। इन असरात की वजह से आपके अपने अफसरान के साथ कुछ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आपको चाहिए आप इन इख्तलाफात में ना पड़ें क्योंकि ये आपके लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं। इस महीने कैरियर के हवाले से अदम तहफ़्फ़ुज़ का सामना भी हो सकता है। आप अपनी मुलाज़मत या कारोबार की तब्दीली का भी सोच सकते हैं, इसलिए आपको जो भी करें गौर व फ़िक्र के बाद और अपने घर के अफराद के साथ बाहिमी मशवरे से करें। कोई भी जज्बाती फ़ैसला आपके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले कारोबारी हज़रात को इस महीने किसी बड़ी सरमायाकारी से इज्तनाब करना चाहिए यानी परहेज़ करना चाहिए क्योंकि इस महीने की गई सरमायाकारी नुकसान का सबब भी बन सकती है। इसके अलावा इस महीने आपको कारोबारी मुखालफिन की मुखालफत का सामना भी करना पड़ सकता है और ऐसा भी हो सकता है आपके मुखालफिन आपको बदनाम करने की खुफिया तरीके से मंसूबाबंदी करें, मगर आपको परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं क्योंकि तमाम मंसूबाबंदी और साजिशें रायगा जाएंगी। इसलिए आप अपने कारोबारी मामलात में सोच समझकर फ़ैसले करें और अपने मुखालफिन पर नज़र रखें। कोई ऐसा इक़दाम ना करें जो आपके लिए परेशानी का बाइस बने। मालियाती लिहाज से जनवरी 2023 औसत यानी दरमियाने दर्जे का महीना होगा क्योंकि आपके ज़ायचे के 8वें घर में सय्यारा मुश्तरी के असरात आपको कारोबार में सरमायाकारी के नुकसानात का इशारा देते हैं। अगर आप इस महीने किसी कयास आराई पर मबनी मंसूबाबंदी बना रहे हैं तो आपको इससे इज्तनाब करना चाहिए। इस वजह से आप मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। आपकी आमदनी मुतअद्दिद ज़राए से
ہونے کی توقع ہے، مگر راہو کے اثرات کی وجہ سے آپ کے اخراجات میں اضافہ ہوگا جو آپ کی بچت کو متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کو اس مہینے اپنے فضول اخراجات سے اجتناب کرنا ہوگا۔ خرچ سوچ سمجھ کر کریں، اپنی سیونگ پر خاص توجہ دیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ صحت کے حوالے سے ماہ جنوری 2023 حوصلہ افزا مہینہ ثابت ہوگا، کیونکہ سیاروں کے اثرات آپ کے لیے مثبت ہوں گے، جس کی وجہ سے صحت کے معاملات میں کوئی پریشان کن صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اس مہینے آپ کو اپنی آنکھوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ آنکھوں سے متعلق معاملات پریشان کر سکتے ہیں۔ اس مہینے آپ کو اپنی غذا اور آرام کا مکمل خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آپ غذا کے حوالے سے سستی کا مظاہرہ لازمی کرتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ محبت کے حوالے سے جنوری 2023 ایک موزوں مہینہ ہوگا۔ اس مہینے آپ اپنے لو پارٹنر سے تعلقات بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس مہینے آپ کی چھوٹی سی غلطی پریشانی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ مخالفین آپ کی محبت کو ناکام کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہرگز کوئی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے بریک اپ کا سبب بنے۔ سچائی اور ایمانداری سے اپنے رشتے کو نبھانے کی کوشش کریں۔ برج اسد کے ایسے افراد جو ابھی تک سنگل ہیں، ان کو اس مہینے اپنے پسندیدہ شخصیت سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا موقع ملے گا جو آپ کی آنے والی زندگی کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے شادی شدہ خواتین و حضرات کی ازدواجی زندگی میں تھوڑا اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں سیارہ زحل اور سیارہ شمس کے ساتھ ہونے سے آپ کی ازدواجی زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مگر یہ مشکلات آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ آپ اپنی بہترین حکمت عملی سے اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کسی فضول بحث و تکرار میں نہ پڑیں اور نہ ہی اپنی انا کا مسئلہ بنائیں۔ ماہ جنوری 2023 برج اسد سے تعلق رکھنے والوں کے لیے خاندانی معاملات کے حوالے سے کچھ زیادہ اچھا مہینہ نہیں ہوگا، کیونکہ سیارہ مریخ آپ کے 4تھے گھر کا رخ کرے گا۔ اس بات کا امکان ہے آپ کو اپنے خاندان میں کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، خاص کر خواتین کے ساتھ معاملات الجھ سکتے ہیں، اس لیے آپ کو تھوڑا احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ ماحول اوسط درجے کا رہے گا، آپ کو ہم آہنگی رکھنے کے لیے تھوڑا محنت کرنا ہوگی۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کو اس مہینے اپنی تعلیم پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ اس مہینے اپنی تعلیم پر ٹھیک سے توجہ نہیں دے پائیں گے۔ خاص کر ایسے طلباء و طالبات جو مقابلے کے امتحان دیں گے یا پھر اسکالرشپ لینا چاہتے ہیں، ان کو اپنی تمام تر توجہ اپنی تعلیم پر مرکوز کرنے کی ضرورت ہے، جو آپ کے مستقبل کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ آپ کا تعلیمی کیریئر آنے والے مہینوں میں بہترین ہوگا۔ اس مہینے سماجی لحاظ سے آپ کی عزت و وقار میں اضافہ ہوگا۔ عزیز رشتہ دار اور اہل محلہ آپ کی قابلیت اور آپ کی ذہانت کی وجہ سے آپ کی عزت کریں گے۔ ایسے خواتین و حضرات جو رشتوں کے حصول کے لیے پریشان ہیں، ان کو اس مہینے رشتوں کے حصول کے لیے کوششیں کرنی چاہیے جو کامیاب ہو سکتی ہیں۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے ایسے خواتین و حضرات جو صاحب اولاد ہیں، اس مہینے آپ کو اپنے بچوں پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ان کی پڑھائی پر توجہ دیں، ان کی صحت پر توجہ دیں۔ پڑھائی کے معاملات میں آپ کے بچوں کے ساتھ کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں، بہتر یہ ہے آپ اپنے بچوں کی پڑھائی پر توجہ دیں۔
सफ़र के हवाले से इस माह अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र के कवी इम्कानात हैं। ऐसे अक्सर अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं, इस माह आपको वीज़ा के हसूल या फिर दीगर सफ़री मामलात में आसानी होगी। आपको चाहिए इस माह अपने बैरून मुल्क जाने के मामलात के लिए कोशिशें करें, जो इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार हो सकती हैं। तो जनाब, ये थी बुर्ज असद से मुतालिक माह जनवरी 2023 के हवाले से ख़ास मालूमात जो हमने आपके गोश गुजार की। अगर आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या आप अपना वक्ती ज़ायचा बनवाना चाहते हैं या आप किसी भी मसले का हल इल्म अदाद, इल्म जफ़र या इल्म रमल या फिर एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है। आप उस पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। याद रहे कि जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वक्ती ज़ायचा या किसी भी सवाल पूछने की कोई फ़ीस नहीं। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।